ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି 4ଟା ବାଜିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରୋଷେଇ ବି ସରିନି। 4ଟାରେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ମଟନ ଟିକେ ସିଝିବା ବାକି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ, ଯେଉଁଠିକି ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଆସିଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ନେବା ଲାଗି। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜିଟେ ଅଛି ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ଏଠୁ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇଗଲେ ଆମର ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଚାଲ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ଆପଣ ମାଛ ପାଇବେ, ଶୁଖୁଆ ପାଇବେ, କଙ୍କଡ଼ା ପାଇବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପାଇବେ, ଆଉ ପିଓର ଦେଶୀ ଖାସି ମାଂସ ପୁରା ପାଇବେ ଶସ୍ତାରେ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବି ପାଇବେ, ଆଉ ଶସ୍ତାରେ ପାଇବେ। ଆମେ ସେ ଲାଗି ଆସିଛୁ କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ନେବୁ, କାହିଁକିନା କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ଏଇ 4 ନମ୍ବରରେ ହିଁ ମିଳିବ। ଦେଖିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା କଙ୍କଡ଼ା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଭାଇ ଜଣ ରାସ୍ତାରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା, ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା ଥିଲେ ଆଣିବା। ଚାଲ। ଆଜି ଖରା ବି ପ୍ରବଳ, ପୁରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକେ କଙ୍କଡ଼ା ନେବା, ଭୋଜି ହେଉଛି। ଆଉ ଖରାରେ ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଗଲୁନି, ଫିର୍ ବି ଭୋଜି ତ ହେଉଛି, ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା, କଙ୍କଡ଼ା ଟିକେ ଆଣିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କୁକୁଡ଼ା, ଏଇଟା ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ଶସ୍ତାରେ ବି ମିଳୁଛି। ତ ଚିକେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। କଙ୍କଡ଼ା କେଉଁଠି ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି ଦେଖିକି ଆଣିବା। କଙ୍କଡ଼ା ଯଦି ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ମଟନ୍ ନେଇ ପଳେଇବା। ଆଉ 2 ଜଣ ବୋଧେ ଚିକେନ୍ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଂସ ଚିକେନ୍ ନେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ? କଙ୍କଡ଼ା ପୁରା ହେଭି ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, 1800 କିଲୋ। ଆଉ ଗୋଟେ 1400, ଟିକେ ଛୋଟ 1400 କିଲୋ। ଇଏ ତ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା, ଇଏ ନେବୁନି ଆମେ। କ'ଣ କରିବା, କଙ୍କଡ଼ା ତ ମିଳୁନି। ଦେଖିବା ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ନେଇଯିବା। ଭାଇ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, କଙ୍କଡ଼ା ତ ମିଳୁନି ଜମା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଠି ତ କହୁଛନ୍ତି 1800 କିଲୋ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି 1400 କିଲୋ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଛୋଟ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ନେବୁନି। ଏଠି ବି ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ା ସବୁ। କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା। ଆଉ ନହେଲେ ଟିକେ ମଟନ୍ ନେଇ ପଳେଇବା, ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇବା। ଆଉ ଇଏ ଭଲ କଙ୍କଡ଼ା ନାହିଁ।
ये हूँ रोही माछ देखुन केते बड़ माछ आमर तो माछ नबार नहीं माछ तो डेली खाऊँ माछ कहीं नबा देखिया आग को चल कौन हो देखिया ଭଲ ବାଛିକି ଦିଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ ବଡ଼ ଦେଖି ଭଲ ଅଛି कौन आउरी कमे दियो काट दियो दिटा अधिक आई जियो कंकड़ा तो मिललानी बाध्य हो चिंगुड़ी नवा कथा और कौन करिया चलो आउटे खासी मांस नहीं जा कहीं खासी मांस खाया मेंबर बेसी अच्छा चिंगुड़ी 3 जन खाइबे भाग्य तो खराब कंकड़ा मिललानी मन टे सुखीगला चलो चिंगुड़ी आउ खासी मांस आणचु चलो फीस्ट आज करदे नेक्स्ट टाइम देखिए आउ टिके जल्दी जीवा कंकड़ा आनिया एबे ठीक कंकड़ा भी हाई रेट अच्छी कहीं कंकड़ा सब बाहर देश को चलाण हो जाए आउ भुवनेश्वर भी मिलूनी रेयर आदि मिलूँ सकाळू सकाळू मिलूँ आम आसिया टिके लेट हो गला तो मिललानी और छाड़ नेक्स्ट टाइम देखिए आ देखु आम ट्विंकिल अफा रोसे आज आम जो मटन चिंगुड़ी आनी अफा आमर रोसे देखिया केता आगे बर्तन झोलटा फुटुची समस्ते अपेक्षा करी बसचंती खाए बोली बट किंतु एपने के रेडी हेनी समस्ते वेट करचन केते सरीबो समस्ते खाए बढ़िया रोसे करंती जे हां आउ मटन टा अपा केमती कोन प्रोसेस टिके बताओ प्रोसेस कौन कही मत जमी आसे मो हिसाब से मुझे मत मुझे भल कुक नुहे कि मत भल रोसे आसेनी मो हिसाब से बनई जहाँ लगे तो तुम खाइला जान देखिया प्रथम बर्तमान आसी 4टा बाजिला एपना आम रोसे भी सरीनी 4टारे आम केते देखा जाऊ एपना आहरी मटन टी सीझा बाकी अच्छी एक्चुअली बहुत अधिका मटन होगा तो तापे कुकर बड़ कुकर नहीं कुकर होते सीटी दे देते जल्दी हमर कुकर अछि आम तो अलग प्लानिंग थिला ना कंकड़ा प्लानिंग थिला कंकड़ा प्लान हेले कोन कंकड़ा बाहर को पठाई होची कंकड़ा कंकड़ा मिलानी लास्ट मटन और चिंगुड़ी मटन और चिंगुड़ी आनिलु धरि के आसिलो हमर रोसी स्टार्ट हला 1:30 बेले बर्तन अधा अधा सरीबा ऊपर हेलानी अल्प बाकी अच्छी देखिया खाइला पर टेस्ट जना पड़ियो अपांगर हाथ रंदा खाद्य केते टेस्ट तमे बेसी बड़ा रोसई करो सोनो जानि छी मो रोसई करथली जे बंद कर देती बहुत दिन हला 2 वर्ष आ रोसई भूली गलिनी
फाइनाली आम रोषे सरीगला आम खाइलु मस्त टेस्ट होती बढ़िया लगिला। अपा थैंक यू सो मच।